बाहरे और मंडली मध्य मु सर्वांतक धन्यवाद देती आसतु आम प्रत्येक प्रभुकर आराधना प्रशंसा मध्य को जीवा जदि आम उत्तम स्थान रे अच्छु ताले वीडियो ऑन करिबा एवं समस्त प्रभु खुश लगे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दीदी आपनकर समय बाबे आपण आराधना मध्य प्रत्येक को कढी ने केते केते समय दीदी केतेटा जाए 5:30 पर्यंत ठीक अछि दीदी प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो प्रभु एई सुंदर समय देले प्रातः काल तांकरी उपस्थिति रे तांकरी आराधना करिया पई उपस्थित समस्तଙ୍କୁ पुनः ମୋ तरफରୁ पुଣି ମୋ परिवार तरफରୁ प्रेज द लॉर्ड पुଣି नमस्कार आसंतु प्रभुଙ୍କର उपासनाକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18-19 ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଅ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏହାଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସଜାଡୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ହଜିଯାଉ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମତେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ତୁମେ ହିଁ ଲିଡ୍ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥା କୁହ ମୋର କଣ୍ଠ ତମେ ଖୋଲି ଦିଅ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପିତା ଆରାଧନା କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ପିତା କେବଳ ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବୁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ତୁମେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ହାଲେଲୁୟା କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯେ ଦିନ ହୀନ যে দিনহীন করে নিবেদন লোতক মোর কর গ্রহণ লোতক মোর কর গ্রহণ প্রার্থনা শুণ মোর প্রভু প্রার্থনা শুণ প্রার্থনা শুণ মোর প্রভু প্রার্থনা শুণ
ତୁମେ ଯେବେ ସାହେବ ନାହିଁ, ଯିବି ମୋ କାହା ପାଖକୁ, ମରୁଦ ବେଦନା ଜଣାଇବି, ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ। ତୁମେ ଯେବେ ସାହେବ ନାହିଁ, ଯିବି ମୋ କାହା ପାଖକୁ, ଉଡ଼ାଇବି, ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ। ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ, ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ତୁମରି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାନ କରିବୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ମହାମହିମ ରାଜନ ହେ ଯୀଶୁ ମୋର, ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର। ମହାମହିମ ରାଜନ ହେ ଯୀଶୁ ମୋର, অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর, অনুরাগ প্রেম তুম অতুলনীয়, অনুপম দয়া তুম অবর্ণনীয়। মহামহিম রাজন হে যিশু মোর, অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর, অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর। তনে তুম রূপে মଣିষକୁ সরজিল, ସରଗର ସେ ଯୋଜନା ବୁଝି ପାରିନି ତା ମୂଳ। ପ୍ରଶଂସାରେ ଶୁଭାଜନ ସାରଣ ଗୋଲାପ ମୋର, ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଆସି ତୁମେ ବସା କର। हो कि যতনে তুম রূপে মଣିষକୁ সরজিল, ସରଗର ସେ ଯୋଜନା ବୁଝି ପାରିନି ତା ମୂଳ। ପ୍ରଶଂସାରେ ଶୁଭାଜନ ସାରଣ ଗୋଲାପ ମୋର, ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଆସି ତୁମେ ବସା କର। হে মহিয়ান চির সুন্দর, দয়া ক্ষমার কৃপা নিজর, মহামহিম রাজন হে যিশু মোর, অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর। মহামহিম রাজন হে যিশু মোর, অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর। ମୋ ଜୀବନ ଯୌବନ କେବଳ ତୁମରି ଦାନ, ପାଇଛି ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହେ ଏ ମହାମଙ୍ଗଳ ଦାନ। କୃତଜ୍ଞରେ ଭରି ଅଟେ
ମୋର ଏଇଟିକି ମନ ସ୍ମରି ତୁମ କରୁଣାର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରେମ ଦାନ ହେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରେମିକ ବର ଦେଇ ଜୀବନ କର ନିଜର ମହାମହିମ ରାଜନ ହେ ଯିଶୁ ମୋର অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর মহামহি মহামহি মোরা জন হে যিশু মোর প্রচুর রাগ প্রেম তুম অতুলনীয় অনুপম দয়া তুম অবদনীয় মহামহিম রাজন হে যিশু মোর অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর অনুগ্রহ তুম্ভ প্রচুর ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦୟା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ ଏଇ ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों तू है ऊंचा फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से है ऊंचा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ भजन से तू तृप्त करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल दे तृप्त करता
तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 राजा तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरे, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंतु आ गोटे गीत गाई प्रभुଙ୍କର प्रशंसा କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କଣ ଦେବା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୃଦୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଚୂନା ମନ ହୃଦୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ପିତା, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या पसंद है मेरे प्रभु, मुझे बता दे प्यारे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। प्रभु धन्यवाद दौଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମତେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛି, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
Praise the Lord. ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। Praise the Lord. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 37-38ରେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତି ରାତ୍ର ବାହାରି ଯାଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଗହଳ ବାକ୍ୟ ମୁଖରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବିକା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅମ୍ବିକା ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ। ଦିଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ବନ୍ଦନା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ତମ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କଲ, ନାମସ୍ଥାନ ଦେଲ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସି ତୁମକୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ତୁମ ଚରଣରେ ବସିବୁ। ତୁମଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଜୀବନ କାଟିବୁ ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ନୂତନ ହୃଦୟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା। ଯେଉଁ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କର, ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ। ନିଜସ୍ୱ ନ କହି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କୃପା କର। ଆରାଧନା କରିବା ତୁମ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବେ, ତୁମକୁ ଗୌରବ କରିବେ, ତୁମେ କୃପା କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ ସେ କୃପା କର। ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସିଛୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଓ ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି କଠେଇ ନିଅ, ଆଉ ସକଳ ମନ୍ଦରେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଅ। ସବୁ ଗୌରବ ସବୁ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆସ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସୁବୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମର ଏ ଯୋଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମ୍ ରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢେଇ ନେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏହା ମୋର ଉପସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କଟକର ବାସିନ୍ଦା। ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ମୋର ଅଛି ପୁରୁଣା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ବୋଲି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ
प्रभु मते साहाय्य करूअछंती सेतपई प्रभुଙ୍କ नामକୁ धन्यवाद दउअछि। आजिर प्रभात रे आमे माने समस्ते सुंदर भावरे प्रस्तुत हृदय आसीअछु। और भाई को घोषला भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु बहुत सुंदर ताहांकु दान देई अछंती, सुंदर कंठ देई अछंती। एई समय रे आम मान को प्रस्तुत कले सुंदर सुंदर गीत द्वारा उपस्थित प्रत्येक को मो विश्वास करे सही प्रकार प्रस्तुत हृदय प्रभु देइथिबे। आज प्रभात रे जो अंशटी पढ़िबा जो चिंता धरी मु आसी अछि गोटे पद मु पढ़िबी तापर प्रार्थना करी आमे वाक्य मध्य को जिबा। से अंशटी आपण माने पाई परिबे माथ्यू 6 पर्वर 33 पद। माथ्यू 6 पर्वर 33 पद सेठारे एही परि लेखा जाए, किंतु तुम्भे माने प्रथम रे ताहांकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर, आउ एही समस्त विषय मध्य तुम मान को दिया जीव। प्रथम रे ताहांक राज्य तापरे आउ एही समस्त विषय। प्रभु को चरण निकट को अल्प समय पाई जाऊ। धन्यवाद 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 दउची प्रभु। आजिर प्रभात रे तुमे आम समस्त को दया कल, तुम निकट को आसीवा को देल बोली प्रभु एई समय रे तुम ठारे निज को समर्पण करूअछि। हाँ प्रभु तुमे मते लुचाओ हजाओ, निजर समस्त अयोग्यता पाप स्वीकार करे तुमर से पवित्र महान वाक्य कहवा समय प्रभु मु योग्यर नुह, तुमे मो मुख दे कथा कह। पवित्र आत्मा तुमे चाहना दियो। आहे पवित्र आत्मा ईश्वर तुम नाम रे मागुअछि। ए प्रभु तुमे दया कर। प्रभु यीशु तुमे मोर सहित रे पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे मागुअछि। आमेन। आजिर दिन रे आमे आने जते बेले ए मासर एही दिन रे जतले पहुंचीचो आम मान को पई गत मासटी बड़ उत्सव मुखर थिला। मु जतले कहे आम मान को पई आपण मान को पई केते उत्सव मुखर थिला आपण मु जानि नाही, किंतु मु जो स्थान रे रहे कटक रे आ मो घर पाखरे गोटे बड़ मंदिर टा रही। आउ से मंदिर सबु कार्य आम मानू से घर सब वातावरण को से सब तांकर शब्द को आसे भारी आम गृह मध्य। आउ ए पर्वाणी समय रे आम्भे माने घर मध्य रे आमे जेते जन एठारे रहू घरे मु मो बड़ भाई परिवार एवं मो माँ आमे समस्त एकाठी रहू। ए समय रे आम मान घर को जतले फोन टे आसे सेतले आमे फोन रे कथा कहया को मध्य बड़ कष्ट लागे। आ घर को जतले किए लोक आसे सेते बेले ताहांकर सहित कथा हवा पे से बड़ डिस्टर्ब लागे। कटक रे इस्तपरि स्थान रे आमे रही अछु। तबे एही स्थान रे थिबा समय रे पार्वण ऋतु समय रे मो मन रे गोटे चिंता आसे। से चिंता को नहीं कि मु आजिर प्रभात रे आपण मान को सहित प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करिवि। जो अंशटी पढ़िलु सेठरे थिला प्रथम रे आउ जो मोर घर पाखरे केवल जो मुझे देखुची ताहा नुहे आपण माने समस्त देखिथिबे जते पार्वण ऋतु आसे से माने प्रथम रे कहार गोटे पूजा करती। सबु पूर्व पूजा पूर्वरु गोटे जनकर पूजा सब बेले प्रथम रे हुए। तापरे अनेक खर्च बाच अनेक चाकचक्य अनेक बाजा से सब हुए। तापरे सेमानंकर एबे होची घर पाखरे एकदम शांति निस्तब्ध आउ किछि नाही सरी गला लक्ष लक्ष टंकार खर्च। तबे मोर चिंता एही समय रे जे प्रथम रे कहाकू पूजा करिबा आवश्यक अटे। से माने जो सुंड वाहन थांती ताकू प्रथम रे पूजा करती। सबुठु प्रथम पूजा
मुझे विश्वासी मुझे वाक्य धरी अछि मुझे प्रभुंक पथरे चालू अछि तेबे मो जीवन रे एपरी कौन अछि मोर विश्वास मते कौन कहूछि प्रथम रे कौन करिया पई ताहा आजी एई प्रभातर चिंता नै मु आसी अछि मु कौन सेमानंक परि अछि कि जदि नाही आमे विश्वासी माने बड़ ख्रीष्ट विश्वासी माने बड़ दाम्भिकर बड़ गौरवर सह को आम विश्वास से परि नुह मु से परि करे नाही तेबे कौन भलो करूछि मु जदि सेमानंक सहित कहे जे मु सेमानंक परि नुह अनर्थक विषयर कबु पछ काम करू नहीं अनर्थक विषयर मु सेवा करू नहीं मु जार सेवा करूछि से कहूनांती लाइट लगे कि रास्ता रे मोर सेवा कर जदि कहू नहीं तेबे मु कौन भलो करूछि ताहा होउछि आजिर प्रभातर चिंता ता मध्य को जीवा पूर्व माथ्यू 6 पर्व 33 पदरे लेखा जाउछि जे प्रथम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती प्रथम रे तुमे माने ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर तबे को विषय नहीं कि आमे मानको ए विषय रे कर जीवा को पड़िबो आ पूर्व को जदि जाओ तेबे से स्थान रे सब लेखा जाउछि आम मानकर खाइबा पीबा रहिबार चिंता विषय रे प्रभु कहउतिले शिक्षा दउतिले से सब विषय विजातीय माने मध्य करंती आमे माने मध्य करूछु खाइबा पीबार चिंता ताहा केबे अनर्थक नुह से माने भी चिंता करूछंती आमे भी चिंता करूछु ताहा उत्तम विषय मु कौन खाइबी मु कोठी रहिबी मोर किपरि वस्त्र हवा आवश्यक मु किपरि पवित्रता रे रही पारिबी ताहा अनर्थक विषय नुह तेबे से सब काम भितरे मते किछि अलगा करिवार अछि जहा प्रभु एठारे शिक्षा दउछंती प्रथम रे कौन जति आमे माने सेई माथ्यू 6 पर्वर प्रथम अंश पढ़ुछु सेठारे शिक्षा दिया होछि जे प्रथम रे जे सब प्रभुंकर शिक्षा को ग्रहण को करिचु ताहांक पथरे न चालिचु जदि ताहांकु ग्रहण न करियछु ताहांक शिक्षा मते चालू नाहु तेबे आमर समस्त विषय अनर्थक अटे ताहा किपरि जदि आगु को पढ़िबा सेठारे गोटे उदाहरण दियाउछि पाषाण उपरे निर्माणकारी गृह सदृश्य आमମାନଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ମତ ନୁହେଇ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ उत्तम विषय को धरी नहीं तेबे पाषाण उपरे निर्माण करी घर परी आमे हेई पारिबो नहीं जीवन चला पथरे आम मानकर विश्वास से बालुका उपरे निर्माणकारी घर परी हे जाइतिबो मु जागतिकता मु सांसारिकता मोर असारता जदि मो विश्वास को प्रभावित करूअछि मते से सब विषय मते चाकचक्य जदि प्रभावित करूअछि तेबे मो विश्वास सुदृढ़ नहीं पाषाण उपरे निर्माण हेई नहीं मोर गृह केबे भी आसीबो से समस्या केबे भी आसीबो क्लेश केबे भी आसीबो दुख मो विश्वास भाग भांगी जीवो सेति पई जणे विश्वासी रो विश्वास रो मूल दुआ सुदृढ़ हवा विश्वास अति आवश्यक अटे जहा ठीक जहा उत्तम जहा सिद्धता आनी दिए ताहा उपरे ताहा वास करिबा आवश्यक अटे कारण प्रभु जीशु जदि जीवन रे नाहंती पवित्र प्रभु जीशु जदि मो जीवन रे नाहंती से जे समस्त शिक्षा मते देई की गले ताकू जदि मु ग्रहण करी नाही
तेबे मो विश्वास रे सिद्धता नहीं। प्रभु जीशुंकर विस्तार कहीं आम मानकर विश्वास रहिबा दरकार। केवल जे से आद्यरु थिले, आद्य बा सृष्टि पूर्वरु थिले, से पुणी सृष्टि रे कौन हेले सृष्टि हेबा परे देहवंत हेले, पुणी आम मानक सहित रहिले। केवल सेतिकी यथेष्ट नुह, नूतन शिक्षा रे ताहांकु कुहा जाउअछि जे भाई मानक मध्यरे अग्रज। रोमियो पुस्तक रे लिखा जाए। काहेकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम मान कहवाकू चाहूँगी कि पूर्वर थिले ताहा यथेष्ट नुह, से आम मानक निमंते ए जगत रे अग्रज होइकी थिले, जहाँ रोमियो पुस्तक रे लिखा जाउअछि जे भाई मानक मध्य रे अग्रज। ये अग्रज शब्दर अर्थ होछि कोन ना, से आम मानकर आरंभ रे आम मानकर पूर्वरु ए जगत मध्य देई से जाइछंती। जगतर समस्त कष्ट, समस्त वासना, समस्त प्रकार लोभ, समस्त प्रकार परिस्थिति ता मध्य दे से चालिकी जाई अछंती। जन्म मृत्युर उपत्यकार आमे माने जतले चालू अछु, आम मान को अनेक कष्ट रहउछि। जन्मरु मृत्यु मध्य रे ए जो उपत्यका मध्य दे आमे यातायात करूछु, किंतु आमको किपरि जीवाकू पड़िबो, आम को किपरि व्यवहार करने पड़िबो, आम मानकर विश्वास केते सुदृढ़ हवा आवश्यक अटे, किपरि एही सब हबो ताहा आम मान को पूर्वरु जणे ताहा सेई पथ देई चालिकी गले आ से जगत को जय कले। सेथि पई ताहांकु कुआ गला भाई मानक मध्य रे अग्रज। जेबे ताहांक पछरे चालू, जेबे ताहांकर वाक्य को शिक्षा लाभ करू, जेतले ताहांकर कहिथिबा समस्त शिक्षा रे निजको शिक्षित करू, सेते बेले जगत रे आम मानकर विश्वास रो जे केवल सिद्धता मिले ताहा ज नुह, ता ठारू अधिक मिले जे मोर विश्वास रे चालिबा समय रे मु टळमळ आउ हेबी नाही। को विषय ठीक, को विषय भूल, ताहा मते आपे आपे बुझा पड़ी जिवो जदि शिखैथिबा पथरे मु चालिबी। जी अग्रज जा शिक्षा देई अछंती ता पछरे जदि चालिली, ताहाले मते समस्त विषय सुंदर भावरे लागिबो। सेथि पई प्रभु कहू अछंती जे आम मानकर जीवनर समस्त कार्यर आरंभ करिला बेलकू विश्वास रे चालिबा समयरु प्रारंभ विश्वास रे आम मान को जो विषय लिखा गला जे आरंभ केउठारे करिवो, आमे माने कार्य करिबा समय रे हितोपदेशरे गोटे सुंदर कथा लिखा जाई अछि, सर्वांतकरण सहित ताहांक ठारे विश्वास करू एवं निज सुविवेचन रे आउजी न पड़ू, निजर सबु गति रे तांकु स्वीकार करू। जदि आमाने पढ़िबा हितोपदेश तार 3 पर्व 5 आउ 6 सेठारे लेखा जाउछि, तुमे सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु ठारे विश्वास कर ओ निज सुविवेचन रे आउजी पड़ो नहीं, आपनार सबु गति रे ताहांकु स्वीकार कर, तइरे से तुमर पथ सबु सरल करिवे। आमानक पथ सबु सरल किपरि हेबो, जेतले मु मोर मन रे मोर सबु किछि रे प्रभुंक सेवा करिबी, ताहांक पछरे चालिबी, तेबे मोर सब किछि सुंदर हेइजिबो। सेति पई जोहन कहउछंती प्रभु जीशु शिक्षा देले गोटे द्राक्षालता भली, जे तांको ठारे लागी रहिथिबो, जे तांकर कथा सुनुथिबो, जे ताहांक ठारे सबु अवस्था रे थिबो, तेबे से ता जीवन रे फल फलिबो। द्राक्षालता जेतले मूल को छाड़ी दिए से कौन हबो सुखी जीव, से फोपड़ा जीव, किंतु द्राक्षालता जे पर्यंत ताहार मूल सहित लाखी रही अछि तार ठारे से द्राक्षा फल फलुथबो।
आमे जे पर्यंत प्रभु को सहित लगी रही अच्छु ताहांक सहित आमे ताहांक वाक्य अनुसार चालू अच्छु से पर्यंत आम मान जीवन रे उत्तम फल फलिबो जेबे आमे तांकु छाड़ू आम जीवन रे से फल फलिबो नाही आमे सेते बेले रास्ता भूली जिबा पुनी पचारिबा जे प्रभु मो जीवन रे काहे कि मु भूली गली रास्ता काहे कि मु कष्ट रे आसिली सेतिपाई प्रभु उत्तम शिक्षा देई अछंती आम से पुणी आहरी गोटे नूतन विषय कहउछंती जे तुमे माने जहा किछि कर जेतले प्रभु को परि कला परि कर तेबे ताहा आम मान जीवन रे उत्तमता आनी देई थाए आमे कलसीय 3 पर्व 23 पद टिकी पढू तुमे माने जहा किछि कर प्रभु को निमंते कला परि अंतर सह ता कर मनुष्य निमंते कला परि कर नाही आमे माने जितले कोनोसी कार्य आरंभ करू सेतले आमे माने कोन मनरे चिंता आसे प्रभु को निमंते आमे प्रार्थना करू प्रभु को ठरे प्रार्थना करू मु ठीक करूची ना भूल करूची मु गोटे नूतन विषय कार्य आरंभ करिया को जाउची मो निजर जीवन पाई गोटे नुआ गोटे विषय योजना करूची गृह निर्माण करिया को जाउची मोर पिला मान को पाई गोटे सुंदर व्यवस्था बनेया को जाउची ताहा ठीक ना भूल आमानक समस्तंकर गोटे चिंता रहे मोर से विषय मु आज जाए बहुत किछि से विषय भाबे जे मु काले भूल करी दउ अछि कि विश्वासी भाव रे आम मान मन रे से चिंता आसीबा अति उत्तम विषय अटे किंतु प्रभु कहउछंती जे तुमे जेते कोनोसी विषय कार्य करूअछ सेतले भूल ना ठीक तमे भाबिया पूर्वरु तुमे जानि परिबो जे ता भूल ना ठीक किपरि ना जेते बेले तुमे जहा किछि करूअछ ता प्रभुंक निमंते कला परि करिवार आवश्यक अछि मु जहा कली मु गृह आरंभ निर्माण आरंभ करिया को जाउ अछि सेथिरे प्रभुंकर कोन गौरव देई परिबी मु निजर पिलांक पई किछि नूतन योजना करिया को जाउ अछि सेथिरे खोजिबी जे प्रभु किपरि एथिरे गौरवान्वित हेबे मु निज पई गोटे कार्य संधान करूअछि ता मध्य रे मु ददी देखिली प्रभु को गौरव किपरि से स्थान रे मु देई परिबी गोटे नूतन जागा को जाउअछि नूतन लोक मान को मध्य रे जाउअछि से स्थान को जिबा पूर्वरु मु जदी चिंता कली मोर कथा मोर कार्य मोर यात्रा प्रभुंकर कोन गौरव रे आसी परिबो जदी से चिंता मो मन मध्य रे रहिला तेबे मु जहा करूअछि सेथिरे प्रभु आशीर्वाद करिवे आ मो कार्यर आरंभ सुंदर भाव रे हेबो मोर कार्यर आरंभ मते प्रभुंक ठारे मागिथिबा हेतु प्रभुंकर गौरव निमंते करिथिबा हेतु सेथिरे प्रभु आशीर्वाद करिवे गोटे सुंदर उदाहरण दिया जाइछि जने लोक थिले से विदेश को यात्रा कले आमे से विषय जानी अछु से कौन कले ना निजर दास मान को कौन कले ना 5 तोड़ा 3 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा देकी गले से विदेश को गले अनेक वर्ष पर फेरिले अनेक वर्ष पर फेरिला परे से मागु अछंती जहा जहा को जो जो तोड़ा देइतिले जेते संख्यक तोड़ा देइतिले समान को डाकी समान को थारु शिक्षा समान को थारु से माने पचाउछथि तुमे कोन करी अछ 5 तोड़ा जे नहीं थिला से कहिला जे प्रभु तुमर 5 तोड़ा जो देइथिलो ताहा को मु लगे व्यवसाय रे लगेली आउ 5 तोड़ा मुगो पाई अछि जे 3 तोड़ा नहीं थिला से कहला मु ताकू मध्य व्यवहार कली ताकू उपयोग कली आउ 3 तोड़ा मु पाई अछि एही परि 2 तोड़ा पाइथिबा लोक मध्य कहला आउ 1 तोड़ा लोक कोन कहला जे प्रभु तुमे जोठारे पुणी न था सेठारे काटी था सेथि पई मु कोन कली ना गोटे तोड़ा को माटी तळे रखिथिली तुमे देइथिलो प्रभु नहीं जा जहा देइथिलो तुमे नहीं जाई प्रभु कौन से खुशी हेले कि कहीं तापटी शास्ति आसिला
जगत को आम जिते आसीचु प्रभु आशीर्वाद आम जीवन में देते आम कहीं कहीपर ना बिना आशीर्वाद बिना योग्यतार आत्मांकर नूतन नूतन विषय आश्चर्य कर्म पाई आमे माने चालू ना हो आम मान पाखे आत्मांकर किछि ना किछि दान रही अछि प्रभु आम को सुंदर सुंदर तोड़ा दे मु एठारे प्रभुंकर गौरव निमंते किपरि व्यवहृत हो पारुछि जहाँ मते जीवन रे प्रभु देई अछंती ताहा द्वारा प्रभुंकर मु कोन सेवा करि पारि प्रभु जेतले मो पाखकु आसीबे मते पचारिबे मु तुमको एक गृह देली एही परि पिलापिली देली एही परि प्रकार तुमको कार्य क्षेत्र देली तुमे एही प्रकार एते संख्यक तुमे अर्थ उपार्जन कल सेथिरे मोर कोन लाभ जदि मु न कहि पारिली तेबे ए जगत रखिथिबा बड़ी ताहा हेई गला जदि मोर समस्त प्रकार दान आशीर्वाद द्वारा प्रभु को गौरव न दे पारि अछि तेबे ताहा मो जीवन रे उत्तम फल फली नाही पांच तोड़ा पाइथिबा व्यक्ति प्रभुंकर दान को व्यवहार कला आउ से जगत रे प्रभुंक निमंते एक जगत मंद अटे जागतिकता मंद अटे सांसारिकता मंद अटे किंतु ए जगत ए संसार मध्य आमको जीवाकू पड़िबो सेथि पई कोहा गला भाई मान को मध्य अग्रज हेकी जणे गले से कहि देखै दे गले किपरि ए जगत रे जीवाकू पड़िबो से जे केवल प्रभुंकर दान धरी आस्थिले ताहा नुह आम मान को मध्य प्रभु दान किछि किछि देकी जाई अछंती से पांच तोड़ा दुई तोड़ा तीन तोड़ा आउ एक तोड़ा आम मान को जीवन रे मध्य रही अछि आउ से सबु को धरी मु जदि प्रभु को निमंते उत्तम फल फली पारि नाही तबे मो जीवन नष्ट होई अछि मते अन्य को कहिबा दरकार नाही जे तुमे माने निरर्थक उपासक करूअछ असारतार उपासना करूअछ मो पाखरे जदि उत्तम फल नाही तेबे से माने मध्य कहबे जदि तुमे शास्त्र रे तुमे गिरजा प्रार्थना रे अछ तेबे तुम ठारे नूतनता कोन विषय रही अछि आमे चाहा तुमे सेया माने समस्ते मु अनेक थ कंपैरिजन करी था अनर्थक असारता इते खर्च तुमे माने करूअछ कोन ना सेवा करिबा पाई आउ आमे एते खर्च बार्च नहीं केवल आखि बंद करूछु प्रार्थना रे अंतर रे आणुछु केवल ताहा यथेष्ट नुह प्रभु मते उत्तम विषय शिखिबा को देई अछंती प्रभुंकर सबुठारु सुंदर तोड़ा होची कोन ना प्रभु को विश्वास करूथुबा भय करूथुबा परिवार मध्य रे आम मान को जन्म देले प्रभु को आमे पिला दिनरु शिखिलु चिन्हिलु जानिलु तांको सेवा मध्य रे आसिलु एहा आम मान जीवन सबुठारु उत्तम आ बड़ तोड़ा यही उत्तम आ बड़ तोड़ा को मु जदि पाई अछि तेबे प्रभु को निमंते कोन मु या व्यवहार उपयोग करू अछि ताहा होछि सबुठारु बड़ विषय अटे मो जीवन रे किछि मु अधिका पाई अछि कि जदि पाई नाही जदि प्रभु को निमंते गृहीत होई पारि नाही तेबे मो जीवन असारतारे आज मध्य रही अछि तेबे प्रभुंक सहित आम मानकर जीवन यात्रा आरंभ करियछु जे आमे माने आम मानकर निमंते जते प्रभुंक सहित लागि रहू सेते बेले आम मानकर संकल्प मंगल एवं आम मानक निमंते उत्तम फल फलिबो कारण प्रभुंक सहित जी भी लागि रही अछि ताहा निमंते प्रभुंकर संकल्प अति उत्तम विषय से आम मान निमंते किछि अमंगल चिंता करी नांती से आम मान निमंते सबुठारु जहा उत्तम सुंदर ताहा आम मान निमंते से करी अछंती जदि जिरिमिया पुस्तक को मध्य को जाऊ सेठारे से एही विषय लिखा जाए जिरिमिया पुस्तक तार 29 पर्वर 11 पद
ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲ ପଢୁ ତାହାକୁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମଠାରେ ତୁ ତୋଡ଼ା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ସେ ତୋଡ଼ାରେ ତୁମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, କଣ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଆହୁରି କିଛି ଆଡ କରିଅଛ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ ନିଜର ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଶିଖିଅଛୁ ଜାଣିଅଛୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ରହିଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି କରୁଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବସିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଶୋଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିଅଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଅଛି। ତେବେ ମୋର ଏହି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମାନେ କହୁ ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ କଣ ଠିକ କରୁଅଛୁ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଅଛି? ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କଣ ଫରକ ରହିଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗ୍ଲାସ ବା କାଚ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ତାହା ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହଉଅଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କେବଳ କାଚ ବା ତା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଦେଖି ହଉଅଛି। ପୁଣି ସେହି କାଚ ବ୍ୟବହାର ହଉଅଛି କିପରି ନା ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ମିରର ବା ଅଇନା ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ। ସେ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ କାଚ ଦିଟାକ ଏକା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ହଉଛି କଣ ନା ତାହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଭଳି ଅଟେ। ତାହା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦର୍ପଣ ନିଜେ ନିର୍ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଛିଡା ହଉ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ତାହା ସେହିପରି ଦେଖାଇଥାଏ। ମତେ ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରି ଫିଲ୍ଟର କରି ସେ ମତେ ଆହୁରି ଚାକଚକ୍ୟ କରି ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ସେପରି ଦର୍ପଣ ଦେଖାଏ, ଏହା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯାହା ବାସ୍ତବ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ। ସେ ସେଥିରେ ଚାକଚକ୍ୟ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଆଡ କରିକି ସେ ଜୀବନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ହଉଛି କିପରି ନା ଗୋଟେ କାଚ, କାଚଟି ଦେଉଛି କଣ ନା ସେ କଣ ଆର ପାର କରିକି ଦେଖେଇଦବ, ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରି ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ।
जदि आमे विश्वासी भली सही परी रही अछु तेबे आमे माने समस्ते आम मानकर विश्वास जीवन प्रतिफलन देखि पारिबा। रोमियो 2 पर्वर 1 पदरे सही विषय लेखा होछि। रोमियो 2 पर्वर 1 पद, अतएव हे मनुष्य विचार करूथाओ जे तुम्हें जे कई हुओ तुम्हार उत्तर देवार बाट नहीं, कारण तुम्हें जे विषय तुम्हें अन्यर विचार करूथाओ सही विषय तुम्हें आपना को दोषी करूथाओ। जणु विचार करूथाओ जे तुम्हें निजे सही प्रकार कर्म करूथाओ। गोटे दर्पणर विषय कहलु। आमे माने जदि देखौछु अन्य को दर्पण देखै दउछु जे तुम्हारो विश्वास उत्तम नुह, अन्यर विधि विधान को जदि कहि दउछु जे तुम्हारो विधि विधान उत्तम नुह असार विषय, तेबे विश्वासी को ताकू दर्पण देखेब जे तुम्हें अन्य को विचार करूअछ जे तुम्हारो विश्वास किपरि अटे। तुम्हें आपना को दोषी करूथा। जदि मोर विश्वास मोर धर्म कर्म मते उत्तमता मध्य जदि न नउछि तेबे अन्य को दर्पण देखैले किछि आवश्यक नहीं। प्रथम रे मते देखिबा को पड़िबो मोर थारे धार्मिकता उत्तमता अछि ना नहीं। जड़े शिक्षार्थी बा स्टूडेंट से वर्षटी सारा सबु क्लास अटेंड कला, से सबु क्लास अटेंड कला परे केबे भी से स्कूल एब्सेंट हैला नहीं, किंतु परीक्षा रे फेल हैला। तेबे तारा अटेंड करिबार सबु क्लास को जिबारे स्कूल को सबुदिन नियमित भावे जिबारे लाभ कोन रहिला। मो पाखरे से 5 तोड़ाटी रही अछि बा गोटे तोड़ा रही अछि, ताहाकु मु जीवन रे जदि व्यवहार न कली प्रभुंक निकट रे उत्तर न देई पारिली तेबे से 5 तोड़ा पाई मो जीवन रे कोन लाभ हैला। ताहा प्रभु आज प्रभात रे आम मान को कहू अछंती। प्रभु समस्त को उत्तम दान देई अछंती, किंतु ताहांकर दिन रे आम मान को छिड़ा होई कहिबा को हबो जे मो ठारे को विषय उत्तम रहिला बा न रहिला। जदि से सब उत्तम विषय पाई मु प्रभुंक निमंते उत्तम फल फली पारि नाही तेबे मो ठारे को विषयर लाभ आसिला। परीक्षार्थी वर्षटी सारा सबु क्लास अटेंड कला, किंतु परीक्षा रे से फेल हे गला। जीवन चला पथरे सबु दान सबु आशीर्वाद पाई आमे चलिलु, किंतु प्रभु जेते बेले पचारिले अम्मान को जीवन रे आउ कोनोसी विषयर उत्तमता देखा गला नहीं। सेति पई जाकुबंक पुस्तक रे गोटे नूतन विषय लेखा जाउ अछि। जाकुब 1 पर्व 23 पद, सेठारे एही परि लेखा जाए जाकुब 1 पर्वर 23 पद, कारण जदि केही वाक्यर कर्मकारी न होई श्रोता मात्र हुए तेबे से दर्पण रे आपण स्वाभाविक मुख दर्शन करुथुवा मनुष्यर तुल्य। वाक्यर कर्मकारी होई ना हो केवल श्रोता मात्र हेलु तेबे दर्पण रे आपणार स्वाभाविक मुख देखुथुवा मनुष्यर तुल्य। आमे दर्पण रे देखिलु आम जीवन रे किपरि प्रभु आम मान को आशीर्वाद देइचंती ताहा आमे जानिलु। तार 24 पदरे ताकू आहुरी सुंदर भावे लेखा होची, जेणु से आपना को देखिला उतरे चली जाई से की प्रकार लोक से सेई क्षणी भूली जाए। दर्पण रे देखिलु विश्वास आम मानकर उत्तम विषय, अन्य को मध्य दर्पण देखैलु से दर्पण रे आमे माने तुलना कलु मु सुंदर से असुंदर, किंतु सेठारु चली जिबा परे जगत मध्य को आसीबा परे मो पाखरे रहिला कण मु जगत सहित सालिस कली से जहा करू अछि मु सेहा कली। मु भूली गली जे जहा उत्तम विषय मु शिक्षा करी अछि, जहा मु जानी अछि ताहाकु मु धरी रखिली नाही। तेबे मो जीवन रे से समस्त विषय अनर्थक होई गला। आजिर प्रभात रे प्रभु आम मानकु एही विषय चिंता आम मान को देई अछंती जहा मते प्रभावित करितिला। कारण एही समय रे
आम मानकर जो कथाटी कही प्रथम आरंभ कली कटक रे आम घर पाखे गोटे बड़ मंदिर अच्छी आ पर्वण ऋतु रे मोर चिंता बहुत प्रकार आसे से माने कौन विषय अनर्थक करूछंती मु कौन ठीक करूअछि जदि ठीक करूअछि तेबे मो जीवन रे कौन से उत्तमता विषय आसी अछि कि जदि नाही तेबे सुधारिबा पई प्रभु को धरू कारण से ए जगत रे अग्रज होई जाई अछंती से देखई अछंती से शिखई अछंती किपरि चलिबाकू पड़िबो किपरि विश्वास को धरी रखिबाकू पड़िबो जेते प्रकार क्लेश आसु जेते प्रकार समस्या आसु ता मध्यरे आम मानकू चली रहिबा पई कौन कौन आवश्यक अटे जदि प्रभु आम मान विश्वास मूल तत्व नुहंती जदि मु प्रभु को धरी नाही प्रभु जीशु ठारे मोर विश्वास स्थिर नाही तेबे मो जीवन रे से उत्तमता केबे रहिबो नाही केवल अन्य को दर्पण देखैबा आवश्यक नाही से दर्पण रे मु जेपरि निजर मुख मु किपरि विश्वासी मु केपरि सेमांठारु स्वतंत्र मु किपरि सेमांठारु भिन्न ताहा मु मने रखी नाही तेबे जाकुबरे जेपरि जाकुब पुस्तक रे जेपरि लेखा गला मु दर्पण देखि चली गला परे कोन हला ना भूली गली मु किपरि देखा जाउ अछि मु भूली गली मोर विश्वास मत कोन मु भूली गली जे मोर विश्वास रे कोन धार्मिकता रही अछि मु भूली गली मु को सठिक विषय जो उत्तम आधार मो विश्वास रा आधार को भूली गली सेति पय बार बार प्रभु आम मान को कहू अछंती दर्पण देख ए दर्पण अन्य को देखेबा दरकार नहीं जदि दर्पण देखि आमे भूली गलु तबे से दर्पण नुह खाली सेटा गोटे काच गोटे विश्वासी प्रभु को भय करुथुबा लोक गोटे दर्पण स्वरूप अटे आज प्रभात रे प्रभु आम मान सहित कथा कहतु आम मान को एही प्रकार विषय जो देई अछंती जो सब उत्तम तोड़ा देई अछंती से सब को धरी प्रभु को निमंते आहुरी आहुरी व्यवहृत हवा पई ताहांको सेबारे ताहांको निमंते साक्ष्य होई ए जगत रे चलिया पई प्रभु आमान को व्यवहार करो आम समस्त को प्रभु दया करंतु आमेन आनंद दीदी आज्ञा दी प्रेस तल क्षमा मागुची वीडियो ऑन करि पारि नथली सेतेळु मोर टिके नेटवर्क प्रॉब्लम होथिला 6टा बजिले जेहेतु को को उठाए सेति पय मध्ये मु क्षमा मागुची ए समय रे प्रभु को दास को धन्यवाद जणाई सुंदर वाक्य मध्ये हम प्रत्येक को कढेई नै छंती प्रथमे जेतेले प्रभु को दास आरंभ कले जे जगतर लोक माने प्रथमे कहार पूजा आरंभ करंती तापरे समस्तकर पूजा करंती किंतु प्रथमे प्रभु हमको शिखैछंती तांकर राज्य एवं धार्मिकता अन्वेषण करिबारे मध्ये प्रथमे तांकर राज्य एवं धार्मिकता में अन्वेषण करबा गोटे सुंदर वाक्य प्रभु को दास हमको कहले जे सुंदर तोड़ा हमको देइछंती जोटा कि मते बहुत भलो लागिला प्रभु को पय व्यवहार हे पारुछु एवं सुंदर तोड़ा होची हमको ख्रीष्टीय परिवार प्रभु हमको जन्म देइछंती प्रभु को प्रेम करथिबा बापा मां में पाइछु एवं प्रभु को विषय शिखेबा बापा मां से प्रकार परिवेश परिवार आमे पाइछु जहा कि अनेक जगतर लोक माने जानती नहीं कि पाई नांती किंतु प्रभु हमको से समस्त विषय देइछंती तेणु प्रभु को दासों को हृदय कृतज्ञता जणाई सुंदर वाक्य माध्यम आम प्रत्येक को कढ़ेई नहीं तेणु मत धन्यवाद जणाई आगामी कार्यक्रम संयुक्ता दीदी अच्छा से कढ़ेई नेबे दीदी धन्यवाद प्रेस प्रेज द लॉर्ड दीदी धन्यवाद धन्यवाद दिए आमनकर सुबीर पात्र आज्ञा को अनुरोध रक्षा कले आज आसी सुंदर वाक्य आम मध्य प्रदान कले से आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा ए समय रे किछि अनाउंसमेंट जदि अछि मो होस्ट आज्ञा को ए समय रे अनुरोध करे जदि किछि अनाउंसमेंट रही छि ताहाले से रखिबा हेबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा
କର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରହିଛି କି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଯେପରି ସଫଳ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଲେ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଡିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଜଣେ ଗସ୍ପେଲ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସେବା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆରାଧକ ଭାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଡ୍ କରି ଯାଇଥିବା ରୀତା ଆନନ୍ଦ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଧୀର କୁମାର ଗରଡା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସୁଧୀର କୁମାର ଗରଡା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗରଡା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶିରସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ତୁମର ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆନନ୍ଦ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଏବଂ ୱାର୍ସିପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଇଥିଲେ କୁଶଳା ଭାଇ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁସ୍ପଲ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠି ଗଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ପରିଚାଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପିତ, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଣିଲ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ତେଣୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତମ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମରି କରି ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଇ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଜି ମୋ ପରିବାର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିଜର ଜୀବନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଦିଅ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟ ପଠେଇ ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ହେ ପିତ, ଯେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍କ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟ ସବୁଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଏ ରିଏଲ ଜୁମ ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତମର ଗୌରବାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମେ ପାଅ। ଯେହୋବା ଯିଶ୍ଵପା ତୁମ ଚରଣରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଆମମାନେ ଲର୍ଡ। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶେଷ ଆଶିଷ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ
आमानक मध्यरे रेवरेंड सत्यवान आनंद आज्ञा अछंती आ से आशीर्वाद घोषणा करिवे। समस्ते मिलित भावरे प्रभुंकर आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जेपरि स्वर्गरे सेपरि पृथ्वीरे तुम इच्छा सफल हो। आज आमानको प्रयोजनीय आहार दियो, आमाने जेपरि आपणा आपणा अपराधी मानकु क्षमा करियोछु, सेपरि आमानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षारे आमानको आना नाही, मात्र मंदर रक्षा कर। गणराज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमरो। आमेन। एतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह, पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम, पवित्र आत्मा ईश्वरंकर शांति स्वांतना सहभागिता प्रभु तुमरी स्वर्गीय पवित्र पाद तले जो माध्यम रे आमे विभिन्न स्थान रे थिले मध्य तुमरी स्वर्गीय पवित्र पाद तल को आसुछु बापा। प्रत्येक मस्तक उपरे तुमरी स्वर्गीय पवित्र हस्त रखी आम प्रत्येक को आशीर्वाद रे परिपूर्ण तो पिता। आमेन आमेन। आमेन आमेन।